Hi mi, so kuyugi na pud ay karon ninyong adlaw mi no. Modulhog na pud kog San Carlos mi kay time of the month naman pud nga mang grocery na pud ta. Nya as usual mi basta mang grocery ko dala ko na nako ginadala si Sam para dili kaayo lisod magbiking-biking sa atong mga palalito no. Nya pagikan din ako sa balay mi kay bali gud daing tugnawa mi no, ga-expect ko nga init kaayo ron ba. Labi na gud diri sa biyahe mi nga naabot mi diri dapit sa Balia ba kay grabe gud ni diri ang fog mi no, bugnaw kaayo ang hangin. Kung baga mi mao gud ni siya boundary sa amo ang nga side mi no, nga once maabot na ka diring dapita mi gikan og Calatrava kay mabatyaga na gud nimo ang kabugnaw mi, pero sa Calatrava kay alimuot pa jud ni kaayo. Nya sa katong mga natanas sa ako if di into dapit ang falls no, diri to dapit ang Latason Falls sa Balia mi. Nya fast forward di ay kay naabot na daay ko anig San Carlos mi no, once daghan nag solar mi San Carlos na siya. Mga alas 8 na pud ni kapin sa buntag mi nga naabot ko diri. Nya pag abot na ko sa San Carlos mi na diretso ko ani og merkado para mamahaw kay nami kay ihigop og sabaw aning orasa ba. So talagsa ra gud kay ko magakaon og fast food mi no, biskan naa pa ko syudad kay pangitaon gid si imong ginhawa mi kapin pagikan ka og biyahe ang kana bitaw nga sudan or sabaw nga init-init pa. Pero most of the time mi kay didto ra gud ko gakaunay sa terminal dapit ba kay daghan raman sa didtog sudan. Talagsara ko diri sa merkado kay murag mas nami man didto, pero karon diri raw kay mag-withdraw man kog hapit. So ning hapit sa lamang ko diri as BPI mi para ensure ba usa ko ng grocery kay para tuloy-tuloy na gud niya nga ako ang pamalit mi ba dili ko magsigig hunong-hunong kay basig mabiyaan na pud niya ta sa Sibro. Kay kini laging layo ta og syudad mi gahingagaw gud ta permi sa oras no. So nag-una ra dai kog pamalit diri sa grocery na ko mi save more ako mi para kumpleto na. So syempre di na to pwede kalimtan ning atong konsumo sa atong mga itoy no, din sa ako ang ginikanan. So gaon na gud ko diri sa gatas mi no kay para sigurado ba kay limtanon baya kay ko. Pero labanon kada lugsong na ko mi galista gud ko daan ana sa akong palaliton kay para ensure nga mapalit na ako tanan kay dili bita pwede nga magbalik-balik lang may ragdool nga layo ra ba. So fast forward mi pag humanay na ako grocery kay ako sa day nang gidrop by diri sa terminal ako mga dala mi kay para dili ko magkinagang kay supposedly mo adto pa ko anig merkado inog human. Kay para makapamalit kog seafoods mi gadala gud ko siguro og ice bucket no, ay cooler by tawag ani kay para sigurado makapamalit gud kog mabutang na ako sa ref nga mas stock. As expected mi pag-abot diri amin no sa terminal bali jung inita mi kadang gikan bitaw kag aircon no sa sulod sa Seymour nya pagguwa mi so sa hanglap na hanglap gyud dayon ang kaigang sa panahon sa syudad oy. So mato mi paghuman ako og karga sa akong grocery didto sa terminal mi ning ari sa dayon kog merkado no kay nakapagud ko'y nalimtan nga pakapalitonon ba, so nimbalik lamang og gaisan no kay wala mo kapalit og insure didto sa Seymour kay walay stock. Amin naa sila stock mi pero katong vanilla flavor man nya mas ang ginatake na ko kini amang og chocolate mi kay kini laging gusto ko mag-gain weight. So struggle is real jud tang dapitan no, nya fast forward mi na uli na day ko anig bukid mi no. So gisugat ra ko sa akong manghod then iharap og gibalik-balik ako ang pinalit ug motor mi no, nya nagreklamo siya kay kapoy daw kaayo. Kay medyo bugat man tong ang uban nga karton gud mi nya. Dayon nag-abot ay diri kay naghulat na si mama no as usual kay basta mang grocery ko mi kabalago na si mama nga nago na siya para sa iya. So gitabangan ako aninyang pamungkag mi no kay medyo galuyan naman pud taan ni gikan og biyahe ba nya init pa jud kaayo din. Syempre mas excited pagud ni akong pag-umangkon mi no sa ilahang pasalubong. So gabahig na ko anig sugod mi no mungkag ko ani kay para mabahig na akong grocery namo kay upat pud baya mi kabalayan diri. Napadingkamutan ko na nako nga mang grocery ko mi no nga maubay-ubay siya gamay nga at least mabahin-bahin ako sa ilaha og angay. Aside sa ilahang mama mi so na ako yung duha at tulo ka igsuon po di ay nga ako apong ginabahigan og ginagmay nga grocery like mga dilatas kay magutan-utan man mun mi diri laban. Nya ako pud gina make sure mi no nga pantay-pantay gud sila kay sus mga luoran kay mga person bitaw. Naago na usa sa akong mga manghod mi nga moana nga mas daghan lagi to iyaha o di ba asa kaan. Pero bitaw pero ako mi dili kay ko gabilin og mga dilatas no kay syempre naraman ko stock daan nga kung emergency nga magkinahanglan kog dilatas kay mostly galuto gud ko mi og unsay kanuno namo. So kini mga dilatas mi reserve na siya og dili ta makaluto or gaulan ba na or gadali at least natay maabrihan makaon dayon. Kay nabayag yution mi no nga tamaran jud ta magluto nya. So pamahuman ako pamahig sa ilahang gagmay nga grocery mi nga bahin-bahin. So nag-organize na lang sad ko diri sa akong gamay nga pantry sa kusina. Samtang ako ang sister-in-law mi kay maoy nag-asikaso diri sa among sudanon panihapon. So nagpalit ay kog pasayan og kasagmi kay mag seafood boil mirong gabion na. Para makatingob na sad miron og kaon mi no kay talagsaon ra baya. So mostly mi kada lugsong nako or weekend or like 2-3 times a week mi gatingob og kaon diri
tias balay. Mao din ni akong gamayng pantry diri mi no. Mostly sa akong gina-stock ra mi spam nang ginasiguro gud nako ning gatas ni Sami no kay lagi pida kay siya sa pagkakaron. Pero kusog man noon siya mukaon og kanang mga utanon mi or kanon. So dutay-dutay lang gud galing. So namahan na day ko og file mi no. So gitabangan ako diri akong sister-in-law mi para makaluto na ako sa payag. Ako nag-asikaso aning kasag no kay siya kay galimpyo man siya sa guso kay para matimplahan. Na kay maayo man ang tiyempo mi. So ga-decide ko nga diri lang ko magluto lamang sa payag kay murag sayo-sayo pa man po, dugay-dugay pa mong ngit-ngit. Medyo kapoy-kapoy nagugkugamay aning orasa mi no kay syempre sa pagtindog gaina sa sigihag pamalit dayon biyahe og init nya mag-abot diri mi once ganahan ko magluto murag magluto jud bitaw kay mas lami man gud nilutoon ang seafoods mi basta preska pa ba. Nya mas prefer man pud nako ako'y magluto mi no kay kana bitaw akong kaugalingon nga timpla kay og sila'y magluto mi or ako ang sister-in-law mi nami man siya magluto mi pero medyo himarat lang gyud siya no so dili kay ko ka-survive lagi kay halos tanan diri gud sa ako mga igsuon mi sila mama mi taas gud kay na silag timpla so kung ako ang magluto mi mag-aray na silag asin kay wa man sila'y choice. Mga lasing ko na dahil ni medya sa hapon mi no nya igo-igo nga naluto na sad niya tong seafood boil mi nya nami kay kinaghan og mais niya nga ako ang seafood boil ba paniguradong busog jud. Yeah, fast forward mi so naluto na dahil ang mga inog panihapon mi no so naami gusto diri ang gitinimplahan na ni sa akong sister-in-law ready to eat na gud ni tanan then seafood boil og nagtula sad mig isda. Anyways mi manihapon ta ninyo nya maara gud to mi. Bye!